Konsyal Sanso Wominal Jr., Chairman sa Committee on Senior Citizen and PWD sa Sangguniang Panglungsod ang mihimo og pagbisita sa buhatan sa senior citizen ning Dakbayan aron matanaw kung unsa ang mga kakulangon sa maong buhatan sama sa building ug ang pinakamahinungdanon sa iyang pagbisita ang pag-update sa status kabahin sa senior citizen. Og iyang nasayran nga ang senior citizen ning Dakbayan sa Osamis moabot sa 12,787 ka senior citizen. Sa maong ihap, 8,281 niini ang social pensioners under sa SOCPIN o ang 4,506 dili social pensioners tungod kay GSIS o SSS pensioners ang maong mga senior citizen. Kini nga dita as of June 4, 2025. Ang senior citizen nga nag-edad og 80 moabot og 116 kabuok og 107 kabuok ang nag-edad og 85 og 35 kabuok ang 90 anyos, adunay 5 kabuok nga 95 anyos og wala pay 100 years old. Usa sa naabot nga reklamo ni Konsyal Sani Wominal nga adunay mga senior citizen nga wala pa maapil sa social pension tungod usab kay nag-agad sa nasyonal og magpaabot kung adunay mamatay o naipuli ang nagsunod nga pangalan. Ang iyang rekomendasyon nga ilista ang tanan nga mga senior citizen aron kung mabakante ipuli ang nagsunod. To ensure that no senior is left undocumented or unsupported. So meaning wala gyud senior citizen na wala maka-appeal sa listing. Kay namang gyud nadunggan nato diyon nga senior na sila, wa pa sila malista tungod kay si barangay pod wala pa po'y bakante nga para sa slot nila. Although na ay nagpila karon sa senior citizen sa atong matag barangay, dili pa sila maka-avail tungod kay limited magudtong budget dong. Ang buti pasabot ni mo dyan katong sa social pension. Yes. Okay niya. So muna itong gi-recommend 2 items. So muna amo gi-discuss atong miaging miaging semana atong last session namo nga dapat ma-address sila. Kung di manggaling sila makadawat, at least naa sila sa pila para sa next budget. Kay loy puntaw ni ubang senior nga atong madunggan nga wa may ma-appeal konsyal tungod kay wala pa daw mamatay og naay mamatay ay pa daw mapulig. Pero lagi granting amo nagikuan nato sa atong sa atong muska sa atong senior, pero ang among gisgutan yun nga katong wala ma-appeal sa listing, i-appeal na gyud ni barangay. Butata karon bago kang senior. Namboy senior ato nga 65, 63, wala pa malista ni barangay tungod kay wa pa po'y bakante. Pero ang point namo to John pag discuss namo nga i-appeal lang sa listing ni barangay para at least ma-appeal sa pila. Si Konsyal Sanso Wominal sa Sangguniang Panglungsod. Sunod nga girekomend ni Wominal nga ang mga senior citizen nga nag-edad og 80, 85, 90, 95 adunay madawat nga birthday gift nga cash pero kini subject sa approval ni Mayor Sam Norman Puentes. Sa miaging semana atol sa regular session sa Sangguniang Panglungsod, mihimo og manifestation si Wominal kabahin sa status sa mga senior citizen ning Dakbayan sa Osamis. Alang sa DXDD Radio Kampana ang radyo sa Simbahan, WD45 Dudong Barkamento, Danaag sa Dakbayan.